این رکوردینگش میره روی چیز، میره روی تو گروپ فیسبوک میمونه، بعد از اینم همه میتونن نگاه کنن. آره خوبه. حالا من اونجا میتونم شیر کنم باز برای بچه‌ها دوستان. البته من نور صورت شما رو یکم تاریک میبینم. فکر کنم نور صورتتون کمه. آره. بهتر شد؟ بهتر شد داره، ولی خب نورش حساب کنین چیزه، چون از بالا هسته این زیر چشاتون یکم تیره دیده میشه. آره نور از بغل می بود بهتر بود. چیکار کنم؟ چاقوی دیگر بشه میکنم. ما از درد هجران شما اینجوری شدیم عبدالله جان. فکر کنم یک کم اینورتر این سمت چپتون فکر کنم نوره نه؟ آره. خب میتونی یک کم اینورتر بشینین. سمت چپ بشینین. آره سمت چپ بشینین صورتتون بیشتر. الان دو نفر میخوام بیان. ببین من اولش یه کاری هم که میکنم روی نقشه تربت جام و اینجاها رو نشون میدم. اولش حالا بدبختی ما اینه که همسایه ما هم داره چیز داره بنایی داره سر صدا میشه. بهش بگو آیه اسپتی حرف نزن. بهتر نشدم بدتر شدم. نورش هنریه دیگه، ولی خب تو گوشی من یکم تیره دیده میشه. بهتر شد؟ بهتر شد. خیلی بهتر شد داره. آره بهتر شد. بهتر شد داره. خب ببین من الان کاری که میکنم دو نفر میخوان اینجا میشن، اینا رو اجازه میدم بیان. یکیشون هم مشخصه که ایرانیه، میگم باشه شروع میکنیم حرف زدن تا همه بستن. اوکی یه لبخند بزن برای اول. اصلا این لبخند بزن یه قشنگ مشخصه جد ناراحته. نه من راحتم، هنوز گرم نشدم آخه. الان سر صحبت بیفتیم و شوخی کنیم کمی. من این سر صدای این همسایه خیلی منو آزار میده. دریل روشن کرده. سلام حال شما خوبی؟ خوب هستی؟ مرسی ممنونم. سلام خوبین؟ خیلی ممنون از اینکه این برنامه رو گذاشتین. خواهش میکنم که ما بیایم برنامه زیباتون رو ببینیم. قربان شما، مرسی، تشکر میکنم. زحمات جناب بهمن عزیزه. حتما میکنم. آقای عبدالله عبدی بزدی از دوستان خیلی قدیمی من هستن. من اولین بار پدرشون رو زیارت کردم تو تربت جام. یه حدوداً 10 سال پیش مزاحم پدرشون شدیم. پدرشون از شاعرای خیلی خوبه اونجا، یعنی خیلی از کارهایی که میشه رو شعراشون رو پدرشون گفتن. اون زمان عبدالله تهران درس می‌خوند، گفت پسر منم تهرانه. دیگه ما که رفتیم تهران تماس گرفتیم و از این موقع دیگه دوست شدیم با آقا عبدالله. خیلی عالی. با اجازهتون من دوربین رو چیز میکنم، خاموش میکنم، به خاطر اینکه شما ریکوردم دارین میکنین، ولی دیگه این روشنه. صدا رو قطع میکنم که صدای اینجا یه وقت مزاحم برنامه شما خیلی
Nice. تصویر شما رو نداشتم یه لحظه. خب منتظرم تا دوستان جوین بشن دیگه. آره بله الان 5 نفر جوین شدن. یه 5 دقیقه صبر می‌کنیم بعد شروع. Okay, everyone, we are waiting for more people to join. From the names that I can see, it seems that most of people are Iranian, but we think that it's probably people from the rest of places as well. So we speak in English. Okay. Oh, I see. Oh, we have people from Belgium as well. So we are waiting for maybe 3 more minutes, and after that we're gonna start. Everyone, if you could please type your name and where you have joined to us, that would be great. We are presenting, I am based in Melbourne. We offer virtual experiences and tours from Iran. And I'm based in Melbourne, but we have our presentation all around the world, and we have lots of people from Iran that help us on these virtual experiences. Abdullah is based on Torbat Jam, Iran. He is one of the award winner Dota players of the country, and I think that people from Melbourne and the rest of the world has joined us. So before we start, if you could introduce, if you like, introduce your name and your location in the chat box, that would be really great. So we have Yi from Belgium, from Kuwait, Amir, perfect. Okay, Lobat from Melbourne. It is 6:30 in Melbourne. Yes, I can see who's asking Lobat.
Four people watching now. Okay. Okay, we are about to start. Four people watching now. What we do. Okay, what we do, I will have an introduction to where Torbat Jam is, and I will talk to location and introduction of the area, and also Abdullah, who is one of our artists. Abdullah will do some performance. He will speak in Persian. I will translate in English, just in case if we have anyone don't understand Persian. And after his play, you can ask as many questions as you want, and we might get to show more performances or samples of the dance and the music from Torbat Jam. So Abdullah is an award winner guitar player. He has lots of travels all around the world to play music and do the dance performance. He's got his master in art research from Tehran University, and he lives in Torbat Jam at the moment. So a short of what he has done in his local area is lots of research on the local art in Torbat Jam. He's a dancer, a local dancer, and he's a player and singer. He also says poetry himself as well. And his dad is one of the best and more experienced poets of Torbat Jam, that lots of the players singing his poetry. With this introduction, I want Abdullah to introduce himself, also tell us what he wants to show before he start playing, and before I explain a little bit where Torbat Jam is. عبدالله جان اگر یه کوتاه خودت رو معرفی بکنی و اینکه میخوای چه کار بکنی، چی میخوای به ما نشون بدی، اگر میشه، چون من باید ترجمه بکنم، بگو تا من ترجمه بکنم و بعد کار شروع میکنم. خیلی ممنون. قربون شما، سلام عرض میکنم خدمت دوستان. البته شما معرفی کامل و جامع و انجام دادید. بله، من عبدالله عبدی هستم، متولد تربت جام. 30 ساله که دوتار میزنم. بعد مقامایی که مربوط میشه به تربت جام، در واقع بخش اعظمی از خراسان قدیم رو که شامل میشه این موسیقی رو، من یه قطعاتی رو برای شما در نظر گرفتم که انشالله در خدمتتون هستم. Okay. Abdullah is from Torbat Jam. He's been playing guitar for the last 30 years. And now he considers to play different kinds of plays in Torbat Jam local folk music. Torbat Jam has 12 different folk music family, if we can translate it this way. And Abdullah will try to play as much as possible to give you a good understanding of different rhythms and different types of music in Torbat Jam. What we need to know that Torbat Jam is a part of modern Iranian Khorasan, which is the biggest state in Iran, but it is also a part of the area of Khorasan that covers a big part of Afghanistan and a part of Central Asia, also a little bit of Pakistan, a little bit of China and India. So in this area, we used to have similar music, similar dances, lots of the similar techniques. What happens that in Iran Torbat Jam, all these techniques and folks and dances remain intact, which makes this place a treasure. So why in this little town, which is described as an open art school, which means that everyone in this city has something to do with art. We had all these rhythms and art and tradition and techniques intact, is something that we will explain after this performance.
So before this meeting, I learned a lot from Abdullah about the local music and tradition to be able to make these things happen smoother. So before we start it, I very briefly show Torbat Jam on the map to you. And after that, we will start the performance. Okay, I opened Google Earth. Let me share my screen. Okay, here is the map of Iran. You can see the whole map of Iran in the Middle East. So this northeastern part of Iran is the modern Khorasan state. But Khorasan is an ancient region in the northern eastern side of ancient Persia. And these people used to have certain traditions, art, spiritual practices, and also music and art. So the ancient Khorasan is the modern Iranian Khorasan, a big part of Afghanistan, a part of Central Asia, and a bit of Eastern China, and a bit of Northern Pakistan and India. So Torbat Jam is a great representative of the local art and music. I won't let you wait more for art of Abdullah. So now with this brief introduction, we will start this play. If you have any comments, any memories, if you've been into Torbat Jam or any question, please type in the chat box. We are doing live these things on Facebook as well. So we'll have a look to record the questions on Facebook live as well. So Abdullah Jan, if you Abdullah Jan, اگه میشه لطفاً ارائه‌تون شروع بکنید. من یه قطعه رو الان انتخاب کردم برای شما. قطعه هست مربوط به عشایر خراسان در واقع که در طی تقسیمات کشوری این عشایر پراکنده شدن توی چندین کشور و ما از این مقام، از این آهنگه میتونیم تشخیص بدیم که این مردم ها در کجا حضور دارن. یعنی هر قومی که این آهنگ رو بخونه ما متوجه میشیم که لازم مکانی در کجا قرار داره. این آهنگ بسیار قدیمی هستش که بهش جمشیدی یا هزاره‌ای بهش میگن در واقع. Okay. Abdullah will start his play with a song that used to belong to the nomadic people in ancient Khorasan. Now those nomadic people, they live all different places on the areas that I mentioned. Iran, Afghanistan, Pakistan, India, China, and Central Asia. Whoever who are able to sing this song, it can be a good sign that they belong or used to belong to this nomadic tribe that now is scattered all around the region. So Abdullah, please start and we will be. خدا جان الله جان
بیای جانا بیای جانانه من هی الله بیا شمع بیا پروانه من داده دی داده خدا جان الله جان بوت نابا برای من با که گویم هی الله که خون شد جیگر من با که گویم داده بی داده الله جان الله جان الله جوان بودم برای عالم دیدم خدا به این دنیا دل بی غم ندیدم داده دی داده این حال عمر خور کشتم به صحرا ای الله این حال عمر خورم ندیدم داده دی داده حالا این قطعه کوتاه‌تر انجام برای شما نواختم که باز ریتم آهنگ رو بتونم باز عوض کنم. در خدمت شما هستم اگه سوال چیزی هست. خیلی عالی بود. دست درد نکنه، ما که خیلی استفاده کردیم. Thanks everyone. That was the first play. Now Abdullah will play a new rhythm. Is there any question? Please, if you have any question, please type in the chat box, or you can unmute yourself and ask, or go to the second. Okay, سوالی نیست. خب مقامی که الان میخوام خدمت شما اجرا بکنم مقام نوایی هستش. من الان نوایی رو اجرا میکنم، توضیحاتشو بعدش خدمتتون میدم. Okay. Now we want to listen to Navai, which is the most popular maqam or the local rhythm of Southern Persian. Abdullah will play first, and after that he explain about this really important play in Persian region.
غمت در نهان خانه دل نشیند، غمت در نهان خانه دل نشیند، به نزدیک لیلی به محمل نشیند. ای دوست ای به دنبال محمل چنان زار و گریم، آخ که از گریم ناقه بر گل نشیند. نوایی 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 نوایی، جوانی بگذرد تو قدرش ندانی. ای دوست به پاگر خلد خاری آسان برارم، به پاگر خلد خاری آسان برارم. چه سازم ز خاری که بر دل نشیند، آخ چه سازم ز خاری که بر دل نشیند. ای دوست چو جامی امیدش بود رحمت حق، به زیر لوای مزمل نشیند. ای نوایی 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 نوایی، الهی برافته نشان از جدای دوست. اینم از مقام نوایی. Okay, that was really great. I think lots of Iranians has really good memories of Navai. It's one of the most popular plays from Southern Khorasan region.
Now we listen to what Abdullah has to share about this really important song for us. So Abdullah John, توضیحاتتون اگر میشه لطفاً بفرمایید. من هم در خراسان ما در دوره تیموری ما شخصیتی داشتیم به نام امیرعلیشیر نوایی. امیرعلیشیر نوایی وزیر سلطان حسین بایقرا در دوره تیموری بود. حالا توضیح بدین. Around 600 years ago, it's been a dynasty in Central Asia and a part of Iran. It's been Timurid dynasty. They were like the dynasty that's set by Timur Lane. They used to have a really important feature, and he was the minister back those time. His name used to be Amir Alishir Navai. Yeah. امیر علیشیر نوایی خودش هم وزیر بود، هم شاعر، هم عارف و انسان بسیار وارسته بود که خدمات زیادی رو به فرهنگ و هنر رو به مملکت اون زمان انجام داد. Amir Alishir Navai used to be a Sufi, he used to be a poet, and he used to be a musician, and he was a scientist as well, and he's done lots of services on his time to the culture and to the public. And this is something that I added with myself. He's one of the most important figures in the country of Uzbekistan, in the Central Asia. And there is even a city that has his name. Okay, yeah. بعد امیرعلیشیر نوایی و عبدالرحمن جامی و سلطان حسین بایقرا و خواجه عبیدالله احرار، اینا پایه‌های فرهنگی اون زمان رو ساختند در تحت عنوان مکتب هرات. اوکی. اسما رو باید هر کدوم من انداختم بگم. Amir Alishir Navai and Abdulrahman Jami are the names of the important figures on those things. And Hossein Baiqara, و خواجه عبیدالله احرار. خواجه عبیدالله احرار. Khaja Ubaidullah Abrar. They were four really important people on those times, around 650 years ago. And now we have Herat in Afghanistan, which is the second biggest city. It's right next to Iranian border, so it's maybe an hour drive to Torbat Jam. And because of the efforts of those people, Herat become a center of art. And we have a school of art that includes music, painting, dance, and that is famous for a school of Herat. Yeah. Yes. شخصیت امیرعلیشیر نوایی خیلی برای مردم قابل ارزش بود. Yeah, the local people love the character and personality of Amir Alishir Navai. امیرعلیشیر نوایی در سفری که به سبزوار داشت مریض میشه و در اونجا طبیب میاد که اونو درمان کنه، ولی درمانش به اشتباه درمان میکنه اونو. Once when Amir Alishir Navai was on a trip to Sabzawar, which is a city right at the western border of Khorasan, he got sick and his doctor did the wrong medication, unfortunately. بعد حال امیرعلیشیر نوایی خیلی خراب میشه و میگه که منو شبانه ببرین به هرات که من رفتنی هستم، یعنی پیش بینی میکرده که فوت میکنه. Amir Alishir Navai feel that he is about to die, and he asked from the people who was with him to take him to Herat right away. بله. بعد امیرعلیشیر نوایی خودش به دو زبان ترکی جغتایی و فارسی شعر میسرود. در ترکی جغتایی تخلصش نوایی بود و در فارسی فانی تخلص میکرد. Okay. Amir Alishir Navai used to be a poet in two different languages. First, local dialect of Turkish, Joghatai Turkish, and second, Persian. So his nickname in Turkish poetry used to be Navai,
and in Persian poetry used to be funny. فانی. این در بین مسیر راه که از سبزوار یا نیشابور اینا به سمت هرات میرفت در بین راه فوت میکنه. Amir Ali Shir passed away on his way to Harat. بعد خود امیر علی شیر نوایی خودش علاوه بر این که شاعر و عارف اینا بود، نوازنده موسیقی بود و در نوازندگی موسیقی شاگرد خواجه یوسف برهان جامی بود. Amir Ali Shir Navai, he used to play music himself as well, and he was the student of what was the name again? خواجه یوسف برهان جامی. Khwaja Reza Burhan Jami. So whenever we have the Jami at the end of each name, it means that that guy used to be from the same city as Abdullah, Torbat Jam. Just an explanation. Yeah, bale. بعد وقتی اینکه در مسیر را فوت میکنه، شاعرای محلی اشعار را در وصف این اتفاقی که برای امیرعلی شیر نوایی افتاده میسرودن. Okay, because people feel really sorry about Amir Ali Shir Navai, and he was such a popular person. When he was sick and when he was about to die, and after his death, lots of local poets say some poetry in the honor and memorial of Amir Ali Shir Navai. به خاطر گستردگی حکومت تیموریان که در زمان مثلا قرن 9 در واقع در خراسان و ترکمنستان و افغانستان و ازبکستان اینا بوده، این آهنگا و اشعاری که در وصف امیرعلی شیر گفته می شده پراکنده میشه. Okay, because Timurid used to have a really big territory, mainly in the ancient Khorasan, which is eastern side of modern Iran, Afghanistan, and Central Asia, and these poetries goes all around and scatters all around the territory of these Timurid dynasty. بر همون اساس مقام نوایی در ترکمنستان و در ازبکستان یا در قسمت‌های از افغانستان قابل اجرا هست. Yeah, and based on that, this local music school that initiated from those poetry, the memorial of Amir Ali Shir Navai, is performable, and you can find the compatible players in all these areas around Afghanistan and Central Asia and Iran. اما خود مقام نوایی که به صورت آوازی خونده میشه بیشتر در خراسان امروزی در تربت جام بیشتر مطرح است، به خاطر شاعرش که شخصی بوده به نام جامی و این آهنگ به صورت فارسی خونده میشده. Okay, there is a very famous poet of Torbat Jam. He is also a great spiritual leader from the past. And it's one of my favorite places in Iran, especially over the night. I really love that his tomb. One of the main part of like this performance is very popular in Iran and in Torbat Jam. The main reason is that the poet of this specific performance, which is the most popular one, is a poet from Torbat Jam, who is Abdul Rahman Jam. این شعر در دوره صفویه توسط طبیب اصفهانی تضمین میشه، دوباره وارد ادبیات میشه. That poetry get composed again during Safavid dynasty in like 500 years ago, and the new composition came to the poetry and art again. تمام ابیات که در داخل شعر نوایی خونده میشه در واقع مؤید این مطلب است که چه اتفاقی برای امیرعلی شیر نوایی افتاده. Okay. All this poetry, all the lyrics is about Amir Ali Shir Navai and what has gone to him. این داستانی که اتفاق براتون تعریف کردم میتونید در منشآت عبدالرحمن جامی بخونید، در کتاب منشآت.
And in one of his books, that's name is Monshar from Jami, you can read the whole story that Abdullah just told to us about him, about Navai and Navai performance. پس بنابراین نوایی در چندین کشوری که فعلا هست و در حوزه خراسان کهن بوده، این قابل شنیدن و قابل استفاده است. Okay, so yeah, this play Navai is you can find this play in all the other countries belonging to old Khorasan, and the methods are almost similar. خواننده‌های زیادی در شهر من و در خراسان این نوایی رو خوندن، مثل حاج مراد علی سالار احمدی، غلام علی پورعطایی، عثمان محمد پرست و خیلی دیگه این مقام رو خوندن. Lots of the singers in Torbat Jam, Abdullah Sidi, sang this play, like Puratai, Dorpur, سالار احمدی، دورپور، محمد پرست and Osman Muhammad Pras. بله. اما مقامی که الان میخوام برای شما اجرا کنم مقام پلتان است. پلتان یکی از مقام‌های بسیار قدیمی در واقع این بخش از ایران هست، یعنی در واقع در حوزه خراسان، ولی برمیگرده به دوره هخامنشیان در واقع. Okay. Now what Abdullah wants to play for us is maqam or local پلتان. Some call Pertan, which is more popular in Iranian Khorasan, and this school and this play, this music belongs to the ancient time. So it belongs to a comedy time from 2,500 years ago, and it's still almost the same composition is played in Iranian Torbat Jam. سربازای دوره قدیم ایران رو که دوره هخامنشی و یا پارتی باشه بهش میگفتن پلتان. Okay, so Pertan is what the ancient Iranian warriors or soldiers used to get called in Achaemenid time and Parthian times between 2,500 to 2,000 years ago. پلتان در شاهنامه فردوسی زیاد یاد شده. And this term is called a lot in Shahnameh Ferdowsi, which is an old Iranian epic book. پلتان در واقع روایت هستش که به وسیله سرنا و دهل و با رقص‌های حماسی اجرا میشه. Perta is usually played by Sorna and Dehol. If you get chance, I will show you some certain plays with that. And the story of Pertan, the story of this song, is usually performed by the local dancers. That we will show some examples of those dances. Yeah. بله. ورژن متفاوت‌تر پلتان رو ما در حرکات زورخانه‌ای می‌بینیم، ورزش باستانی ایران. Okay, and that dance that comes from this music is also very similar. Both of them, they have the same roots in our history, in the movements of Iranian gymnasium sport, Zurkhani. اما من مقام پلتان رو به وسیله دوتا براتون میزنم، البته مختصر چون مقامش خیلی بزرگه. Okay. Pertan can be a really long composition. So Abdullah will play a brief piece of the whole thing to give us a taste of this very interesting play of Iranian Khorasan that comes from the very ancient time. Okay.
Yeah, it was very good. I really enjoyed it myself. خیلی عالی بود. خیلی استفاده بردم از این کار. یه سوال چیزم، ریتم این
مقام این مقام تو چه ریتمی هست، چون قشنگ مشخصه که یه چیز این مقام آره بدنی هست و راست میگفت بله. زورخانه هم شبیه یا امیر این هم مقام سوال دو داره تا آره دو تا یه لحظه امیر جان please unmute yourself after Abdullah answered me. You're more than welcome to ask your questions. And I ask a question, I ask about the rhythms and some technical aspect of this play. And yeah, it's very similar to what you can hear in Iranian gymnasium. بله عبدالله گوش میدیم. این مقام دو تا یک حساب از دو تا بر اساس دو تا شاخصه شکل گرفته. یکی مقام پلتان سوار نظام هست، یکی پلتان پیاده نظام. بعد باز پلتان پتن هم هست، یعنی پلتان ها که در واقع پلتان هم توی شاهنامه فردوسی جزء مثلا از صفت‌های رستم گفته میشد مثلا. بعد یعنی تناورا و جنگاوران رو به این ترتیب نام می‌بردن. پلتان سوار نظام مربوط شده به حرکات اسب و اسب دوانی و سوارکارایی که به هر حال رژه می‌رفتن و تمرینات خودشون انجام میدادن. و پلتانی که مربوط به پیاده نظام بوده اون حرکات جنگاوری و اون فرما فیگورهایی که در شخص بوده به عنوان یک شخصی که مثلا مثل حرکات باستانی که میل کشی میکرده یا مثلا کمان کشی میکرده، اینا در واقع به اون سمت گرایش داره مقامش، که اون یک رقص چیز داره، رقص بدنی داره که گفتم شبیه بازی‌های زورخانه‌ای است اما با سرنا و دول و تک نفره اجرا میشه. اوکی. این چیز که الان انجام دادی پلتان پیاده نظام بود. اینا مخلوط، هر دو تا با هم مخلوط بود. مثلا یه تیکای از این بود، تیکای از این بود. Okay. So this school peloton actually has two branches, two formal branches and one informal branch. They were like the peloton, the play for the horse riders, for the chevaliers, and for the soldiers who didn't have the horse, because apparently they fighting techniques used to be different. So there is a local dance. One of the local dances in the area is for the peloton who was for the soldiers. They need to be much more moved. But one of the pelotons used to be also about the moves of the horse and the horse rider. And it used to be a sub-theme of this dance that was the peloton of the pelotons, who was like something more inclusive or for the really high level leaders. And peloton used to be one of the adjectives or names of Persian ancient hero Rostam. And what Abdullah played for us was actually a mix of both. So we get to hear both of them. بله. برنامه دیگه نداریم پخش کنیم مثلا امیر سوال داره. Amir has a question. Amir Jan, you can either type your question or you can unmute yourself and give your 10 minutes camera if you like. Yeah, we're listening to you. Thank you. Shall I speak in Persian or English? It's up to you. If you're speaking English or in Persian, I need to translate because there are other people who watch us on Facebook or here, and the recording will be watched by non-Persian. Oh, okay, no worries. Yeah. My name is Ami. I'm joining you from Kuwait. You refer to a word, pelton. How do you spell pelton? این پلتان چجوری نوشته میشه؟ ببین پیلتن یعنی مثل فیل، هیکلی که مثل فیله. پیلتن. Amir, it was the local dialect. I also get it wrong. No worries, because I searched it at the same time. I tried to search it up in Dekhoda. It didn't come up. Then I thought it might be Piltan, but I wanted to make sure. Thank you. Yes, perfect. And where are you from, Amir? Are you from Melbourne? I'm from Melbourne, but I work in Kuwait. Yes, okay, I'm currently in Kuwait. Yeah, okay. Based in Kuwait. And Farida has a question. Farida, if you could unmute yourself, if you like, you can turn on your camera, and yeah, we'll listen to your question. سلام علیکم. اولا خیلی ممنون از برنامه‌تون، بسیار عالی.
با تشکر از آقای عبدالله خان و شما بهمن خان، خیلی بذارید اصلا خودم هم چیز کنم دیگه. حالا خیلی ممنون ازتون، خیلی برنامه جالبه. من خودم خراسانی هستم. باریکلا، مرسی. مشهد آقای عبدالله خان. من سوال داشتم، میخواستم ببینم که لطف کنید توضیح بدید راجع به این که ستار چه فرقی در ساخت خود ساز ستار و دوتار هست و در طرز نوازندگیش یا نواختنش چه فرقی با هم داره. در ضمن آقای بهمن خان، مثل که ما اکثرا همه ایرانی هستیم فکر میکنم، شما انقدر زحمت میکشید ترجمه بکنید. Actually, people are watching on Facebook, and English. A friend of mine, she's an English speaker, and she's watching right next to me. No, I thought we are all Persian, so you're taking your time. Oh, one of the English speakers is right next to me. Okay. برای که کار راحتی نیست، اونم چیزای مربوط به ساز و مربوط به حساب تخصصیه. به هر حال اگر لطف کنین عبدالله خان توضیح بدید لطفاً راجع به این دو تا فرق این دو تا ساز و طرز نواختن، فرق طرز نواختنشون چی هست. باش عبدالله اجازه بدید من اول فقط سوال فرید جان خیلی سریع ترجمه بکنم. ببخشید اگه وقت ندارین مسئله نیست، ولی نه. Farid has another technical question. First, he's from the state of Persian, so it seems that the things went very nostalgic for her. But she asked a question about the instrument that Abdullah is playing. Because this instrument, dotar, is more of a local instrument in Iranian music. It is not something that you can find it anywhere else apart from Persian. And there is another widespread instrument, setar. So the question was, what are the difference between dotar and setar? And Farid, if you let me, I will add to that question. What is the difference between dotar and tambur? عبدالله، من قسمتم به این سال اضافه کردم، اگه میشه فرق دوتار و تنبور مثلا کلی رو برامون توضیح کنید. درست. عرضم به حضورتون که دوتار به خاطر شکل ساده‌ای که داره، با یک کاسه گلابی شکل و یک دسته بلند، دو تا سیم داره و این از قدیمی ترین سازهای زهی زخمه‌ای جهان محسوب میشه. بله. ترجمه نمی‌کنید الان؟ Yes. Dotar is one of the oldest instrument in the world, and it's got a big, like the lower part of the instrument is very big. That influence on the tone and the vibration of the what we get from the music, and that's one of the differences with sitar. And the number of the chords is different. It's 2, so it's kind of simpler than sitar, and it's much older than sitar. ما رد پای دوتار رو در مهرهای شوش یا در قسمت‌های غرب کشور ما میتونیم در چند هزار سال پیش، مثلا 6000 سال 5000 خورده سال پیش ببینیم از طریق آثار باستانی، چیزی که به دست ما رسیده. Okay. For the instruments that looks really similar to dotar has been recorded on the inscription in Susa in the southwestern Iran on the inscription from around 5 to 6,000 years ago. در واقع در مهرهایی که در شوش و اون منطقه جنوب غربی کشور به دست اومده، یک گروهی از نوازندگان دوتار هستن، 7 نفر نوازنده مرد دوتار که خانوم مثلا رهبر گروهشون است و اونا رو داره راهنمایی میکنه. Okay, the most popular inscription that we got from those times is a group of players, a group of 7 men, and the performance leader is a woman that plays the 7 men. این مربوط به 6000 سال پیش میشه. That belongs to 6,000 years ago. اما این ساز دوتار در اقصانقاط کشورهای مختلف از ترکیه امروزی مثلا بگیریم تا چین و مغولستان، ازبکستان و قسمت‌های پاکستان و بلوچستان و یا کردستان رو ما به شکل‌های مختلف می‌بینیم. Okay, we
can find the different variation of same instrument all around different countries in Central Asia and Afghanistan and Iran. این دو تار ابتدا دو تا سیم داشته و اسمش هم تنبور بوده. Okay, the very first version of dotar used to only have 2 chords and it used to be called tambur. همچنان که مثلا در غرب کشور در کرمانشاه و مناطق غربی و کردهایی که در اونجا هستن به این ساز تنبور میگن و البته خب تفاوتایی داره. Yeah, it is still called tambur to a similar version of this instrument in the western Iran, among Kurdish people mainly. بله. این دو تار در کتاب موسیقی کبیر فارابی تحت عنوان تنبور خراسانی یاد میشه. Okay, this instrument, this very instrument is called Khorasani tambur. In the oldest books that we have about Persian music after Islam, that belongs to the 3rd century after Islam, 1200 years ago by Farabi. اما به خاطر اینکه از این دو تار از این سازهای دیگه مشتق شد و به شکل‌های دیگه ساخته شد، بعضن سیم بهش اضافه کردن، بعضن پرده‌های مختلفی و تغییرات جزئی درش دادن، این با اسمای مختلفی شناسایی میشه. مثلا ما میگن تنبورک هم میگن، تنبیره هم میگن، دنبیره هم میگن، بعد مثلا چگور و قپوز و باقلاما و دیوان. این سازهایی هستش که با شکل‌ها مختلف از یه ریشه در واقع معرفی میشن. Okay, there is a wide range of different instruments all around Iran, Turkey, Caucasus region, and Central Asia, and they all originated with minor differences and minor quality in the rhythms. To call them, to name a few: tamburak, chagur, baklama, and قپوز. آره. اما چرا این رو گفتن دوتار؟ این خود تلفظ کلمه دوتار سابقه آنچنانی نداره. ما نمیتونیم مثلا بیشتر از 100 سال ما پیدا بکنیم که به این گفتن دوتار. قبلش هم تنبور میگفتن، ولی چون تنبورها در مناطق مختلف ایران تبدیل شد به شکل‌های دیگه، اینو گفتن مختص دوتار که این دو تا سیم داره، مجزا بشه با اونا. Okay, so to differentiate this exact instrument which is from Khorasan to the other similar instruments, this instrument gets called dotar, and this is not a very old name. It is maybe around 100 years, as we know. اما ستار به نظر میرسه که در دوران صفویه و دوران قاجاریه از دل این دوتار و تنبور در اومده. Okay, but the instrument of setar, it seems that it's originated in Safavid and Qajarite dynasty between 400 years ago to 200 years ago, and it's been originated from dotar, but it has some changes as well. در کتاب موسیقی آقای مشهون این به صورت خیلی کلی گفته شده در واقع که چجوری شکل ستار و یا پرده‌بندی ها چجوری تغییر کردن. Okay, Abdullah gives us a reference of one of the Iranian musician Mashhoon that talk briefly on how the notes and composition change from dotar to setar to form setar. Abdullah, تا اونجا که من میدم دوتار نیم پرده داره، ستار ربع پرده. بله. دوتار هم داشته. دوتار پرده‌های مختلفی داشته. آها. آره. دوتار خراسانی نیم پرده داره. داره، رو پرده هم داره، مجنب هم داره، پرده‌اش متفاوته، ولی بستگی به استفاده افراد داره. Okay, gotcha. Okay, good. Merci, ممنون. If there is not any more question, we can go to the next slide. خیلی ممنون. خیلی متشکرم. قربون شما، مرسی. آره بله. Okay, sorry, it hasn't finished yet. It's playing. Yeah. داستانی که در مورد ستار وجود داره در واقع به خاطر مخالفت بعضی از پادشاهان یا مثلا علمایی که وجود داشته، نوازندهایی که اغلب درویش بودن و عارف بودن این ساز رو به خاطر اینکه
خیلی تو چشم نیاد کوچیک‌تر میسازن و زیر لباسشون قایم میکنن. Okay, it's been a time of opposition against these instruments by the more conservative governments, and lots of the people who used to play these instruments, mainly lots of Sufis and spiritual people, used to make this instrument much smaller to be able to hide them under the covers, under the clothing. ما نمونه بارز این هنرمند عارف رو در کرمان داریم، مشتاق علی شاه که معروفه به مشتاق علی شاه. Okay, one of those really famous artists was a guy called Mushtaq Ali Shah in Kerman. ایشون از خراسان میره به اونجا و به عنوان مسئول دراویش کرمان انتخاب میشه و در اونجا ساز ستار میزنه و به هر حال دوستان زیادی پیدا میکنه برای خودش. از خراسان میره درسته؟ آره بله. مشتاق علی شاه اسمش از کدوم شهر؟ تربتای منطقه ما بوده. He was originally from Torbat Jam, the same city as Abdullah, and he migrated to Kerman as the leader of a specific groups of Sufis, Dervish people, and he became the head of them, and he became very popular, and he was playing the same instrument. بله. اسمش میرزا محمد تربتی بوده که بهش میگن مشتاق علی شاه. این چون میگن که قرآن رو با ستار مینواخته، برای حکم تکفیرش رو میدن و اعدامش میکنن. اوکی. اسمش چی بود؟ محمد میرزا محمد تربتی. His original name used to be Mirza Muhammad Torbati. His nickname was Mushtaq Ali Shah, and it is said that he used to play Quran with his instrument, and that was the problem that he get called as what is he get called to be against Islam, and he got the execution because of that, because of what he has done and playing Quran with his instrument. توسط ملا عبدالله کرمانی این حکم تکفیرش داده میشه. And one of the local clerics, Mullah Abdullah Kermani, was the person who asked him to get executed. زمانی که اینو داشتن، حالا این داستانی که در مورد خود مشتاق علی شاه، زمانی که داشتن اینو اعدامش میکردن، میگه که به من نگاه نکنید، هر که به من نگاه کنه چشماش کور میشه. And there is another story that he mentioned that if the time that he wanted to get executed, if anyone watch at him, he's gonna get blind. بله. اما مردم سنگسارش میکنن و اینو میکشن و از بین میبرن. And but people don't care about him and they make him to die. بله. ادامه داستان اینه که زمانی که شاه قاجار، آقا محمد خان قاجار به اونجا میره، داستانش به ترتیب هستش که چشمای تمام اون مردم رو کرمان رو در میاره از کاسه. Okay. And that happened shortly before the attack of Agha Muhammad Khan Qajar, one of the really cool kings of Qajar dynasty, that when he got into Kerman, he made the people blind. مردم اینو مرتبط میدونن با این داستان که در واقع در حق مشتاق علی شاه ظلم شده. So people find this what happened as a curse related to the death of Mushtaq Ali Shah. مشتاق علی شاه سیم چهارم رو به ستار اضافه میکنه. And Mushtaq Ali Shah was the person who added an extra chord to the instrument of sitar. که معروف میشه به سیم مشتاق میگن. And even nowadays we call it Mushtaq chord. اما تفاوت عمده دوتار با ستار در اینه که ستار با یک انگشت نواخته میشه ولی دوتار با تمامی انگشتان نواخته میشه. Okay, but one of the main differences is how we play. We play sitar with only one finger, but dotar get to play with all four fingers in the hand. اینم به خاطر به نظر میرسه که به خاطر اجحاف و یا اون فضای سرد و فضای فشارهای حکومتی و یا مذهبی بوده در اون زمان. And it seems that it didn't have any technical reason. The main reason was more the vibe and atmosphere of those things that made people more conservative.
of showing off what the art on how to play. حالا برنامه داریم. Okay. ما در خدمت. If there is no other question, قطعه دیگه هست که بخوای برام بنویسی؟ خب قطعه شما نمیخوان پخش کنین لابلای کار؟ Okay. What I want to do now, یه رقص نشون بدیم یا قطعه نشون بدیم. آره بدیم. What I want to do to make the things a bit like different, I will show a dance, a local dance of people in this region. So Torbat Jam is famous for its local dances as well, as Abdullah explained, and Abdullah himself is a very good player. So what I'm showing now is a performance by a group of local people that are Abdullah's friends. So I'll let you enjoy this performance, and after that we will get back to Abdullah.
Okay, that was one of the performances. Is there any comment or description, explanation from you, Abdullah? اگر توضیح راجع این رقص هست بفرمایید. این رقص در همون خراسان قدیم رو، خراسان کهن اگه در نظر بگیریم، امروزه می‌بینیم که در قسمت‌های از بلوچستان و یا پاکستان، افغانستان و خود خراسان امروزی در تربت جام که باز به انواع مختلفی این رقص به حساب معروف است. اما این اسم این رقصی که بازی که ما میگیم بازی، رقص نمیگیم در واقع، رقص کلمه حالا جدیدتر است. این بازی که انجام میشه ما بهش میگیم حتن. در تربت جام تعداد 9 تا 10 تا شکل‌های مختلفی از این بازی وجود داره. بعد ما در افغانستان هم داریم. در افغانستان بیشتر توسط پشتونها این حتن شهرت داره که البته در دوران صدارت داوود خان این عمومیت پیدا میکنه توی مناطق افغانستان. البته اون حتن ملیشون که میگن، ولی خب ما در بادغیس هم، در هرات و بادغیس همین رقص‌ها رو با اشکال دیگه داریم که در واقع لحاظ فرهنگی و قومی با ما یکی هستن، یعنی تفاوتی آنچنانی ندارن. اما در بلوچستان آره خیلی زیاد گفتم. These dances are widespread in ancient Khorasan, mainly part of Iranian Khorasan, but it's been widespread in Afghanistan. So in Iranian Torbat Jam, we have 9 or 10, depends on how we look at it, different types of dances. I explained from what Abdullah explained to me before. There are certain dances or plays, as it gets called in the local way of calling it, that can be the symbol of agriculture. The other one can represent war or different type elements in our culture. These dances can be found in the southern Iran as well, in Balochistan, in Pakistan, and Afghanistan. In Afghanistan, it gets called Hatan, and it's very popular among Pashtun people, but it's become widely popular since Darul Khan. And but apart from that, there are certain other types of dances in the region of Herat that I need to explain. It's not a Pashtun living area. بله. در منطقه بادغیس هم گفتم که این به خاطر اشتراکات قومی فرهنگی هستش. حتن خودش یک کلمه بسیار قدیمی هستش که خب حالا ما در حال تحقیق هستیم. منتهاش اون تعریفی که الان برای حتن توی مقاله ها اینا آوردن تعریف درست و جامعی نیست، چون که اون تعریف در واقع بر اساس یک کلمه عربی اونو ترجمه کردن که میگن مثلا کرانه های کوهستان و شیران بیشه که اونو با حتن با هجیمی است و ربطی به ما نداره. Okay. This one is a bit technical Persian. The term Hatan, which is the name of this dance in Afghanistan, it's been mistaken to be Arabic name that means like the edges of the mountain and the edges of the valleys or these kind of things. But it seems that it's not a right definition because that Hatan is a different spelling. So it's a matter of research of knowing where the roots of that term Hatan, which is a very ancient term, are. این رقص با تحقیقات که خود بنده انجام دادم و تز دانشگاهی بنده بود برمیگرده به دوران خیلی قدیم، دورانی که تمدن‌ها به اون ترتیب شکل نگرفته بودن و یعنی مردم به صورت یک جامعه کوچکتر و جمع‌تری زندگی می‌کردن. یعنی شکل اجرایی و اون آیین‌هایی که مربوط میشه به دوران هندواروپایی در واقع که خب تجمع آدم‌ها به این صورت نبوده. صورت امروزی نبوده. Okay, so I try to translate it in a way that makes more sense in English. Abdullah, it was one of the topics of Abdullah's thesis at uni, and it seems that the Hatan, this term, also these dances, are rooted to the very old and ancient Indo-European traditions. It's been a time before 3,000 to 4,000 years ago that Indo-European people hasn't got that distinction that we have nowadays. So
Indian and Iranian or even a big part of European people used to have their very similar cultures and way of life. And it seems that these dances that we can see in Torbat Jam or in Afghanistan has roots on those ritual dances of people on those بله. ما ریشه های این آیین ها رو همکنون میتونیم در کشورهای مختلفی در تمدن های خیلی قدیمی تر از شرق تا غرب و جنوب تا شمال میتونیم راحت پیدا بکنیم. Okay. And the roots of these dances or the symbols or meanings or motifs are easily discoverable in lots of areas around Iran and Central Asia. تا نتایج مطالعاتم کامل نشه من نمیتونم مستقیما اشاره بکنم به مفهوم اصلی این جمله این کلمه. Okay. It's still some way to research more to finalize the conclusion of all these shared motifs or symbols, but it's something that we're gonna hear soon. اما در این آیینایی که شما الان مشاهده کردید میبینید که نمادهایی از رزم، نمادهایی از نیایش، نمادهایی از شکرگزاری و نمادهایی از حرکاتی که مربوط میشه به تلاش‌های انسان برای به دست آوردن حریم مام وطن خودش، کشور خودش رو در این فیگورها میتونیم ما ببینیم. Okay. In the dance that we just moved, the symbols have implication of war, thanksgiving, praying, and also the will to create your own fatherland. بله؟ در واقع این آیین‌های زیادی بوده. شاید شامل مثلا 10 یا 15 آیین بوده که با هم دیگه ترکیب بودن و در مراسم خاصی در فصول خاصی اجرا می‌شدن. اما اکنون اون قابلیت‌ها خودشون رو از دست دادن. Okay. So what it seems that in the European people, they probably have 10 to 15 different rituals like Thanksgiving or worshiping or different things that used to have meaning, and it's been integrated to their lifestyle and way of thinking back in the ancient times. What remain is the moves and symbols, but they don't have the meaning, the same meaning that they used to have in the ancient time. Also, it seems that the rituals, the moves related to rituals got mixed to each other. Right? با تغییر کردن شرایط زندگی انسان‌ها امروز این آیین‌ها تحت عنوان رقص میاد معرفی میشه. Okay. That's why nowadays we call them dance, but it's originally the ritualistic moves that representing the religion, the culture of people in the ancient time. از اساتید برجسته‌ای که در این آیین‌ها سرآمد همگان هستند استاد فاروق کیانی پور هستند که متولد تربت جامن و در دنیا دارای 2 تا مدال اول یعنی مدال نخست بازی‌های آیینی جهان رو از آن خودشون کردن. Okay. The best person who's done research on these dances, and he's a great performer himself. I was honored to be his guest a few years ago. Is Master Farouk Kiani, who has 2 gold medals in the World Festival of Local Art and Dances, and he actually is the person who has a book and lots of articles about this very ancient dance. این بازی‌های آیینی ما در سال 1340 43 تا 45 توسط یک معلم امریکایی زبان توربت جام ضبط شد و به سایر نقاط دنیا معرفی شد. Okay, so the first time that this dance was introduced to the rest of the world was around 55 years ago, and back to the time that an American teacher used to work in Torbat Jam, in the local town of Abdullah, and he observed these local dances, he recorded them, and after that, when he was back to the United States, he introduced dances to the rest of the world. بله؟ همکنون در شهر کوچک ما
بیش از 50 گروه رقص و موسیقی وجود داره که فعالیتاشون همیشه به روز هست. Okay. Torbat Jam is a very little town, but it's got around 50 different groups that they are actively working on these local dances. بله؟ هر کس که بخواد سفر بکنه به این قسمت از خراسان راحت میتونه هر روز شاهد این اجرای آیین‌ها باشه. Okay, so if you get to travel to Torbat Jam, you will get to see a group of people dancing this ritual dance. Or in a place that you can easily find. بله؟ معمولا این آیین‌ها و این موسیقی‌ها به صورت خودجوش و مردمی قابل دسترسی است. Yeah, they are usually very folk dance. It's not like a professional artist group or the concert or performances that you need to pay for that. It's more spontaneous, something that you can find it in the day-to-day life of people. خب اگه بخوایم حالا قطعه بزنیم و صحبت چیز داریم. Okay, if there is no question, Abdullah want to play more. Is there any question? No. خیلی ممنون، خیلی توضیح خوبی بود. برای قطعه بعدی یه قطعه هست میخونم، اینم به خاطر گستردگی فرهنگیش جا داره الان اجرا بکنم خدمت شما. این مربوط میشه به شعری از شخصی به نام عثمان مروندی که مشهور به لعل شهباز قلندر. Okay. This one is from a guy Osman Marwandi that has the nickname of اسمش چی بود؟ لعل شهباز قلندر. لعل شهباز قلندر. بله. بله. این شاعری هستش که در خراسان تحت تاثیر فرهنگ عرفانی مولانا و منصور حلاج قرار میگیره. He was a local poet in Khorasan who was very influenced by Rumi and also another important Sufi figure حلاج. و به شبه قاره هند سفر میکنه و در اونجا ساکن میشه. And he moved to India and he get the residency over there. بله. همکنون قبرش در محله سهوان در پاکستان است. Now his tomb is in Sahwan in Pakistan. و هر ساله براش جشن و مراسم میگیرن و اشعارش رو میخونن. And the local people celebrate annually for him to sing his poetry and play the music based on his poetry. یک شعری داره درباره رقصیدن، رقص سما و عارفانه که من برای شما میخونم. Okay, Abdullah want to play a music which is about the Sufi dance. So if you've been in Konya in Turkey, you probably seen the Sufi dance. So this is a play about the Sufi dance. این شعر برای اولین بار اجرا میشه و من در واقع آهنگی برای این گذاشتم. Okay. Wow. It's the first time that this poet is played, it composed based on this, and Abdullah is the person who has composed this play, and we are the very lucky people who are listening to this performance for the first time. ز عشق دوست هر ساعت درون نار می رقصم، گهی بر خاک می غلطم، گهی بر خار می رقصم.
عشق دوست هر ساعت هی هی درون نار میرقصم، گهی بر خاک میغلطم، گهی بر خار میرقصم. Hey, 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 بیا ای پارسا اکنون به حال زار من بنگر، بیا ای پارسا اکنون به حال زار من بنگر، نمی ترسم ز رسوایی به هر بازار میرقصم، نمی ترسم ز رسوایی به هر بازار میرقصم. بیا این مطرب مجلس سماع و ذوق را در ده، بیا این مطرب مجلس سماع و ذوق را در ده، که من از شادی وصلش قلندروار میرقصم، که من از شادی وصلش قلندروار میرقصم. منم عثمان مروندی که یار خواجه منصورم، منم عثمان مروندی که یار خواجه منصورم، ملامت می کند خلقی و من بردار می رقصم، ملامت می کند خلقی و من بردار می رقصم، ز عشق دوست هر ساعت درون نار می رقصم، گهی بر خاک می غلطم، گهی بر خار می رقصم. خیلی عالی بود. Thanks for this really great performance, and it's been the first time. I actually read about Osman Marwandi in one of the books that I was reading about the common culture between Pakistan and India and Eastern Iran. So he was a very influential person, and it's really great to do such plays based on these less known but very influential people in the past.
مرسی از اینکه این اجرا رو انجام دادی و آقای عثمان مروندی معرفی کردی. من اتفاقا راجع بهش خونده بودم به عنوان یکی از کسایی که خیلی اثرگذار بود در اینکه فرهنگ ایرانی رو به شبه قاره هند معرفی بکنه و اونجا باب بکنه. قبلا خونده بودم اسمش. خیلی ممنون. من خب اگه اجازه بدین اگه کسی سوالی داره بپرسه، بعد اگر نه من کلیپ نوایی رو که خب خیلی کلیپ معروفی هست پخش میکنم و بعد از اون حالا اگر عبدالله جان فرصت داشتن یا شما فرصت داشتین اینجا هستن اگه سوالی بود یا حالا اجرای دیگه خواستم بکنن، چون الان حدود 1.5 ساعت هست که ما داریم اجرا میکنیم و بخوایم مقداری آپشنال بکنیم. کلیپ نوایی رو من میذارم و بعدش حالا هر کی اگه خواست مرخص میشیم. اگه حالا عبدالله جان وقت داشتن یا یا اجرای بیشتر خواستن میکنیم ما اینجا هستیم تا موقعی که کار بخواد تمام بشه. Okay, now what I do, I play music and with a movie. It's a really nice one. It's about Navai, the second song of Abdullah. It's a really music performance and one of the first ones in Iran. After that, our plan will be formally over. We'll finish this and not, but we will be here as long as you have questions or Abdullah like to play and you like to listen to us. We will be here. So what I will do, let me play this. This music is a really nice play. It will take us to the very heart of Khorasan. So you're gonna see the desert. You're gonna see people wearing local costume and the fire. It's a really nice performance. So I'll let you enjoy this one. Apologies if I couldn't find the best quality. Just the best quality that I found. But I'm hoping that it will be good enough for you guys to enjoy and to relate to the art of the local people. زد و بود هر از من چرا
نبود آی دل من قچه بودن در سر کوه شکاری آمد و خوش را زد و برد غمش در نهان خانه دل نشیند به نازی که لیلی به محمل نشیند به نازی که لیلی به محمل نشیند به نازی که لیلی مرنجان دلم را که این مرغ وحشی زبامی که برخاست او مشکل نشیند نوایی 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 الهی بر افتد نشان جدایی نوایی بزن پرده زیر و بم را نوایی بزن پرده زیر و بم را ز سوتش نوایی به محفل نشیند
بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشینم. چو مجنون در بیابان خانه دارم، عز طفل روی در ویران ندارم جان محبوب. به دنبال محمل سبکتر قدم زن، مبادا غباری به محمل نشیند. Okay, that was a big part of the clip. The clip is way much longer. Yeah, that was our formal session for the night. If you have any questions, please ask. Else, Abdullah was so kind with us to stay more, and if you guys like, you can stay as long as you want. So feel free if you like to turn on your cameras. If you have any question from Abdullah, either in Persian or English. And we have people on Facebook that are chasing us. So Abdullah, you get lots of thank yous on Facebook, which was great. And yeah, Farid, Torbat, Nasrin, and Shaheen, and Evie, I don't know your name. If you have any questions or any comment, we will be more than happy to hear from you guys. سلام، دوباره سلام. من میخواستم ازتون تشکر کنم. شما خیلی زیبا میزدین، لهجه‌تون که اصلا فوق‌العاده بود، خیلی لهجه زیبایی هم در واقع دکوری که گذاشته بودین و همه چی خیلی مناسب بود. مرسی از اینکه اجازه دادین ما توی این برنامه شرکت کنیم. خیلی خوشحال شدم. خواهش میکنم. مرسی. ممنون. Okay. Is there any more question, comment? Okay, everyone, همه دارن تشکر میکنن عبدالله جان. مرسی، تشکر. من تشکر میکنم که به حال تحمل فرمودن ما رو. Okay. Yeah, thanks everyone for joining us. We will be here if you like, but what we plan to show is formally over. Abdullah can play for hours. I always love to listen to his playing. And yeah, thanks for joining us. پس من ازتون خداحافظی میکنم. خیلی ممنون و متشکرم. خداحافظتون. شما خداحافظ شما. ممنون. بای. خداحافظ. متشکرم. خداحافظ. ممنون از موسیقی زیبا و از شما بهمن خان برای ارگانایز کردن این برنامه. خیلی متشکر، لذت بردیم. خداحافظ شما. شما مرسی. عبدالله، یه سوال پرسیدن نسرین جان که چطوری این موسیقی از نسلی به نسل دیگه منتقل شده؟ How does this music and art transfer from generation to generation? دیگه توی منطقه ما موسیقی به صورت که یک کلاس مشخصی باشه، یک مدرسه مشخص، جای مشخصی باشه نیست. اینکه فرد که علاقه‌منده در واقع حضور پیدا میکنه پیش یک استاد و به هر حال سینه به سینه اینو یاد میگیره. این رفت آمدا بیشتر خیلی مهم هست. البته ناگفته نمونه که اینجا در اغلب خانواده‌های تربت جام
ساز وجود داره و در واقع از پدر به فرزند این ساز صورت ارثی میرسه. Most of the families in Torbat Jam, they have the instrument. So people kind of inheriting the instruments from their dads, from their family, from their relatives, and they probably will get to learn something from their family because almost everyone in Torbat Jam knows how to play music. But if you want to become really good at it, there are lots of local people that you need to go and meet and learn the music from them. So it is kind of informal culture. It's among the family, but people who are really keen, they can find the local artists that they are always happy to share and teach. سال دیگه هست. خواهش میکنم نسرین جان، از کجا بودین شما؟ نسرین جان از ملبورن بودین؟ Have you been from Melbourne? Okay. So now, Abdullah Jan, if you have something more to play for us, we will be more than happy to listen to you. الان اگه چیزی دیگه هست که بزنیم ما خیلی خوشحال میشیم که بازم گوش بدیم. مشکل ندارم. براتون یه قطعه دیگه هستش که این قطعه مربوط میشه در واقع به یک موسیقی در منطقه ما هست که مربوط میشن به خانوما، یعنی در واقع خانوما با دایره میخونن به عنوان پادایرگی، معمولا تو جشن عروسی میخونن. من یک کوچولو براتون اجرا میکنم از اونا رو. Okay, now Abdullah want to play a music which belongs to women. So it is some the rhythms and melodies that usually played by women in the area. And Abdullah want to play that for us. Thank you. عروسی میکنی شاید مبارک بهار دخترم، عروسی میکنی شاید مبارک بهار دخترم، خرابم دست و بم نوید مبارک بهار دخترم، بهار دخترم و لاله زار دخترم، بهار من و تو شبهای تار دخترم، بهار دخترم و لاله زار دخترم، بهار من و تو شبهای تار دخترم. درخت توته بودم در بیابان بهار دخترم، چرا آبم ندادی ماه تابان بهار دخترم، چرا آبم ندادی زرد و گشتم بهار دخترم، به امید خدا و برف و باران بهار دخترم، بهار دخترم لاله زار دخترم، بهار من و تو شبهای تار دخترم، بهار دخترم لاله زار دخترم، بهار من و تو شبهای تار دخترم.
مگر در کوچه ات حیران نبودم مهارت دخترم و ستون برق چشمانت نبودم مهارت دخترم و مگر چون گوسفند سر بریدم مهارت دخترم و دستان تو قربانت نبودم مهارت دخترم و بهارت دخترم و لاله زارت دخترم و بهار من و تو شبهای تارت دخترم و بهار من و تو شبهای تارت دخترم و بهار من و تو شبهای تارت دخترم و اینم از این. خیلی عالی بود عبدالله جان. قربون شما. خیلی خوب بود. دست درد نکنه. خیلی جالب. مرسی. Thanks صدا everyone. کیفیت خوب بود؟ بله. خیلی خوب. Is there anything else that anyone like to play or چیز دیگه هست که دوست داشته باشی برامون بزنی؟ والا هرچی شما بخواین. شما اگه حوصله جمع میره حوصله دوستان میره ما در خدمت هستیم. فرید ایوی Okay, so I think because it's been more than 2 hours and Abdullah been with me half an hour without the start to do all the arrangement, so it's been a bit of a long time for him being seated and play for us. So we probably better to call it a night and yeah, to finish it. ممنون عبدالله جان چون 2 ساعت اینجا بودی ما دیگه بیشتر از این مزاحمت نمیشیم. خیلی عالی بود این اجرا. ضبط اجرا تو گروه فیسبوک من هست. من براتون می‌فرستم، رکوردینگ هم هست، همه رو براتون می‌فرستم. خیلی عالی بود. مثل همیشه از انشالله برنامه‌های دیگه، اجراهای دیگه، همکارهای دیگه انشالله. انشالله بازم در خدمت. Thank you. Thanks everyone. And I hope that you guys enjoyed this night. And if you wanted to check all the plays again, you can see the video in the Facebook page. Have a good night and take care.